የተወሰኑ ነገሮችን ዛሬ አብረን እንመለከታለን። Today we're going to see a few things together. ይሄ ዓለም የመንፈስ ዓለም ነው ብዬ ነው ማምነው። I believe that the world we are living in today is a spiritual world. ነገር ግን መንፈሳዊ ነገር ለመስራት ግን አእምሮን ይፈልጋል። But in order to do spiritual things, we need to use our minds. ማይንድን አእምሮአችንን ከጣልን If we lose our mind, መድረሻም የሌለን ጎማ ነው የምንሆነው። we'll become like a wheel without a destination. ብዙ የታገልንበት ህይወት አለ። There is a life system that we have struggled so much for. ጠላት ነው ያለን ስንዋጋ ያደግንበት And the things that we have considered as enemies. ነገር ግን እሱ አልነበረም። But that was not the source of the problem. ፕሮብሌሙ የኛው አእምሮ ነበር። But the source of our problem was our mind. ያንን ፕሮብሌሙን ሊያሳዩን የሚችሉ ወይ ሰዎች የሉንም ወይ አስተማሪዎች የሉንም። And we did not have proper teachers and mentors to show us the right path. ከዛ የተነሳ የተሳከረ አስተሳሰብ ይዘን በቸርች ውስጥ እንመላለሳለን። Because of that, we mislead our Christian life. አስባችሁ እንደሆነ ስለ ስሜት እያወራው ነበረ። If you remember, we have been discussing about emotions. ዛሬ ስሜትና ግምት የሚል አብረን እንሄዳለን። And today we are going to discuss on the topic emotions and our assumptions. ስሜታችንና ግምታችን ነው የሚጫወትብን። Our emotions and our assumptions plays a very great role in our lives. ለምሳሌ ያልተፈጠረ ነገር እንኳን ተፈጥሯል ብሎ ስሜታችን ካመነ If our feelings believe that things that did not happen as happened, ልክ እንደተፈጠረ ሆኖ ያስለቅሳል። and you cry about it, you worry about it. መቼም የምታወጣው እንባም ያኛውም ይሁን የኛውም ይሁን እንባ ነው። Cry is a cry. ሐዘኑ ሐዘን ነው። And sadness is sadness. ዲፕሬሽኑም ወይም ውስጥ የገባው ዲፕሬሽንም ያው ነው። The depression that you are feeling, it's real. ከተፈጠረው ነገር ያልተፈጠረው ነገር እንደውም ይብዛል። We worry about things that did not happen. ስለዚህ ግምትና ስሜት አብረው የሚሄዱ ናቸው። So our assumptions and our emotions goes together. በጣም የሚደንቅ ነገር What amazes me most, ግምት ማለት assumption mean የሁሉ የአእምሮ ካለቃ መሆኑ ነው። it is the master of your mind. በደንብ ዝማኝ ዛሬ Today listen to me carefully. ግምት የአእምሮ ክፍልክ የፈለከውን ክፍል ጥራ። You might call different parts of your mind ምክንያቱም አእምሮ የተለያየ ነገሮች ስለሆኑ because your mind is made up of a lot of faculties. ስለዚህ እነኛ የሚሰሩት ፋክልቲዎቹ Those faculties of your mind ሁሉን ኮንትሮል የሚያደርገው and what controls all ግምት ነው። is your assumption. ግምት ከሆነ If assumption is the source ስሜት ከግምት ጋር አብሮ የሚሄድ ነው and ማለት your ነው። emotions goes together with your assumptions. ደግሜ እላለሁ፣ I'll say it again. ግምትክ ለካት አንደኛው አዛዥ ነው የስሜትክ። Your assumptions order your emotions. እንግዲህ ያው ግምት የሚባለው ነገር So what we consider as an assumption, አለቃ ነው ብለን ነው የምናስበው። we think it as a master. ስለዚህ ጠላት መምታት ስትፈልግ So when you want to destroy the enemy, ስሜት ጋር ምናምን ጋር ከምንጫጫ instead of struggling with your emotions, ዋናው ግምቱ ጋርስ ብንሄድስ? why don't you go to the source of things? Let us go to the assumption. በሌላ አማርኛ In another word, እዚህ ምድር ላይ ዛፍ አለ። for example, if there is a tree in this world, ለትንሽ ጊዜ ተቸገርንበት ዛፉን፣ we struggle because of that tree. ቅርንጫፎቹን ቆራርጠን ወደ ቤታችን የሚገባውን አስቆም ነው። We have been cutting the branches. የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ ድጋሚ መጥቶ ቅርንጫፉ ቤት መግባቱ አይቀርም። It's a matter of time. The tree will grow back. ልክ እንደዛው Just like that, ስሜትህን ልናክመው እንችላለን። we might treat your emotions. ስሜትህን በማከማችን Just by treating your emotion, የሆነ ነገር የተፈጠረ ይመስለናል። we think that
things have changed. በቃ ተፈጥሮ የተስተካከለ ነገሮች ሁሉ መልካም የሆኑ መስሎ we think that everything has gone into the right path. እንደገና ያ ችግር ሲነሳ ታያለ And we see that problem coming back again. ልምገራችሁ Let me tell you, የክርስቲያን ፈተናው the greatest battle for a Christian, ምንድነው ብለህ ካሰብክ if you really thought about it, አብዛኛው ነገር ከስሜቱ የመጣ ነው most of the source of the problem is originating from his emotion. ስለዚህ ስሜቱ የሚያንቀሳቅሰው ሰው ነው ማለት ነው It is a person being led by his emotions. ስለ እግዚአብሔር ያለ የጋለ ስሜት Your emotions towards God, ወይንም ደግሞ ዋጋ የለኝም በሚል ያለክ የጋለ ስሜት and your emotions about yourself. ስለዚህ ነገሮቹ ሁሉ ያሉ አንተ ጋር ነው ማለት ነው So everything, you are the center of everything. ስለዚህ ዛሬ እንዲህ ብለን አከም ነው Today let us treat it this way. በቃ ችግር የለም No problem. እግዚአብሔር ራሱ በሚያደርገው ነገር ያደርገዋል God is going to do it on his own way. ልክ ነው Yes, we might agree. ስሩ ግን But the source of it, እግዚአብሔር አያደርገውም የሚለው ነው we believe in our heart that God is not able to do it. ምንም ማድረግ አይችልም በሚል We believe in our heart that God is not able. ስሩ እሱ ነው That is the root cause of it. ግን ግድ የለም እግዚአብሔር ያደርገዋል አደባብሰን አለፍን But out loud with our mouths we just say that God is going to do it. But in our heart we say God is not able to do it. የሆነ ቦታ ላይ But somewhere, ብድግ ብለን እንደገና በዚሁ ነገር ትጨቃጨቃለህ and you start to struggle by that same problem. ነገሩ ጉዳዩ ያለው The source of the problem ግምት ጋር ነው is with your assumption. ልንገራችሁ ሰው ቤቱ ሲጨቃጨቅ አይተሃል Have you seen people quarreling in their houses? ይሄን ነገር እንተው ብለናል They say, let us just leave this. እንተው ብለናል They will say, let us just leave this. ድጋሚ አናንሳው ብለናል Let us not mention about it. እሺ And they all agree. ግምት ግን አልቆመም But their assumption did not stop. ግምቱ እየሄደ ነው Their assumption continues. ለተወሰነ ወራቶች ጸጥ ይላል For some months it will go quiet. ብርጭቆ ተሰበረ ብሎ ያ ነገር ይነሳል And another thing will trigger it back. ራሱ That same problem. ብርጭቆ አይደለም The source of the problem is not that the breaking of the glass, that event. በፍጹም እንዳታስብ ብርጭቆ አይደለም It's not the glass. ሌላ ግምት ውስጥ ካለ There is an assumption in your mind. ሶሉሽን ያልተሰጠው ግምት There is a question in your mind that you have not given a proper answer. ያ ትክክለኛውን መልስ ካላገኘ Unless it's found its proper answer, 40 ዓመት ይቆያታል እንጂ it will wait for 40 years. ይቀጥላል It will continue. እስከ ዕለተ ሞትም ሊሄድ ይችላል Sometimes it might continue until you die. ምክንያቱም መልስ እስከሌለ Because you have not given it a proper answer. ወደ ጌታ የሄዱ እህት እናት ስላሉ ስለሳቸው ላውራ There was a woman of God who has gone to God. ባውራ ምንም ችግር ስለሌለ There is no problem if I talk about her. በጣም ነው የሚወዱኝ that woman loves me. እመሰክራለሁ በዚህ I can assure you. ነገር ግን ውስጣቸው ያለው ግምት But their assumption. Their assumption. ባላቸው Her husband, የመጀመሪያ ጊዜ for the first time, በ1966 in 1966, ወደ መንዝ ይዟቸው ሄደ he took her to a place called Manz. እና የሱ ቤተሰብ His family, ሲያገኟቸው when they met her, ማናት እሷ they asked him, who is she? የማን ልጅ ናት Whose daughter is she? አይ የዚህ ልጅ ናት ምናምን አስረዳ And he tried to explain to his family. ማናት ምንድናት ይገባል So they asked አጥንት ቆጠራ ውስጥ ሁሉ ገቡ They asked him about her background. የዚህ ጊዜ እሷ እንግዲህ የተወለደችው አዲስ አበባ ስለሆነ She grew up, she was born and raised in these cities. አንተቀጠቃት So she was burning. ከዛ አሉና እናትየው ፊታቸውን አዙረው ሄዱ ምንም መልስ የለም His mom did not say. She turned her face around and she just went away. ፊታቸውን አዙረው ሄዱ His mom turned her face and went away. አባት በቃ ተቀበሉ His father accepted her. እቺ
ነገር ውስጣቸው ተቀምጣለች። She has kept this event in her heart. እኔ ሳገኛቸው When I met her, 34 ዓመት ሙሉ በትዳር ውስጥ የኖሩ ጊዜ they have been in a marriage for the past 34 years. አላቀም እንዴ አንተን እናት አሉ። She said, I know your mom. እኔን እኮ በዚህ ገምተውኝ እኮ Your mom used to measure me like this. እንባቸው ድብ 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 ሲል እንዴ I started, the woman was crying. I was going to ask her this. ይሄ ነገር በየጊዜው ያነሳሽ እንዴት ነው የምንሰቃየው? How long are you going to suffer from this? 34 ዓመት ሙሉ For 34 years. እንግዲህ ያሳይሽ። Let God show you. እሳቸው አገቡሽ? You are not married to his mom. አይደለም አላገበኝም ያንተ እናት ናቸው። It's not, I am not married to her, but still she is your mom. በግምታቸው በዚህ የተነሳ ነው እኔን እንትን ያሉኝ። በግምታቸው እናት እኮ ምን እንዳሰቡ ማን ያውቃል? Nobody knows what his mom was thinking. ከዛ ሲጨቃጨቁ እኔ ስንት ዓመት ነው ያላችሁት? And I asked, how long has it been? 34 years. እሺ ስንት ልጆች ወለዳችሁ? How many kids did you have? 5 ልጅ። They had 5 kids. ትልቁ ልጁ ስንት ዓመቱ? How old is your eldest? 32 32 years. አግብቷል? Is he married? አዎ። Yes, he's married. ወልዶ የለ? Does he have a child? ምክንያቱም አውቃለሁ ሁሉ ነው። Because I know the history. እና ይሄ ሁሉ ከሆንሽ በኋላ አሁን እዚህ ጋር የሚያስነሳ ነገር ንገሪ። Why are you bringing that back? ያሰበችውን እስከ ዛሬ ባለማወቄ Because I did not know what his mother thinks about me. ይሄ ምናምን እያለ ያወራል። She used to process that. ግምት ምን ያህል ህይወትን እንደሚያስዳብ እንደሚያደርግ። Assumptions ruin your life. ህይወትን It messes up your life. አየህ የብዙ ሰው ህይወት የተበላሸው The reason why many people suffer ግምት በመበላሸቱ is because their assumption is ruined. አየህ ስሜታዊ የሆነ ነገር ልታደርግ ትችላለህ። You might do something emotional. ነገር ግን ከምንም በላይ but beyond all, አለቃ ሆኖ የሚያስተዳድር what rules your life ስሜት ነው is your emotions. ከጌታ ጋርም ከዚህ with ከፈለከው God, ነገር with ጋር every of your relationships, ከልጆችም ጋር with your kids, ከቤተሰብ ጋር with your family, ከቸርች ጋር with the church. ምንም ነገር ከስሜት ጋር ከግምት ጋር የተያዘ ነው። Everything is directly related with your emotions. ስሜትህ በቀጥታ የሚመጣው your emotion ከገመትከው ነገር ነው። comes from your assumptions. አለቃ ነው ብያለሁ። Your emotions comes from your assumptions. ከሰውነት አካላት በሙሉ አለቃ ግምት ነው። Your assumptions rules your life. እስቲ አንዳንድ ነገሮች እናውራ። Let's talk about few things. ኢቭን ሰው እንኳን የሚከተለው Even what people follow, ከሱ ግምት የላቀ ሰው ከሆነ ብቻ እንደሆነ ታውቃለህ። people follow who have a higher assumptions. ካላቀ If the person you are following doesn't have a higher assumptions, መካፈልም አትፈልግም። you don't want to be part of them. ልቆ መገኘት አለበት። That person have to excel. ለምን ፊልም የምታይ ይመስላል? Why do you think you watch a movie? ደራሲው የላቀ ነገር ካቀረበ Because when the director presents something better, ሰው ሁሉ ያየዋል። people will watch it. ማለት ማናቸውም የላቀ ነገር ለማምጣት People try their best to present something excellent. የሚገምተው ነገር ካንተ የተሻለ መሆን አለበት። They have to present something that is better than you. ለምንድን ነው ዳንኤል እንትን ማታየው ምንድን ነው ድራማ ምናምን ብትለኝ? If you ask me, Daniel, why don't you watch a movie? ሳየው When I watch a movie, መጨረሻውን አውቀዋለሁ I know the end. እና ምን ብዬ ነው ማየው? I could not enjoy that. ለምንድን ነው ፉትቦል የምትወደው If ብትለኝ? you ask me, why do you like football? ምክንያቱም ስኪላቸው የሚጫወቱት ከኔ ሚሊየን ታይምስ ይበልጣል። Their skill is much better than mine. ስለዚህ ፉትቦል ሳየው ላይቭ ስለሆነ When I watch football, በቃ ደስ ብሎታል። I enjoy it.
ፊልም ግን አንተ ኢማጂን የምታደርግ ሰው ከሆንክ if you have a better imagination when you watch a movie, ዝም ብሎ የሚሰሩት ተራ የሆነ ፊልም ከሆነ if the movie it doesn't have a good plot in it, ምንም ደንታም አይሰጥም። you cannot enjoy it. ለምን ጸሐፊዎችን የሚጽፉ ሰዎች ካንተ የላቀ አስተሳሰብ ለምሳሌ For example, if writers, ገጣሚዎች የሚያነቡ ሰዎች for example, poets, የሆነ ነገር መስጠት የማይችሉ ከሆነ if they don't have a message to present, በሁለት ደቂቃ ያደክማል። you don't enjoy that point. ናቸው አላቸው ከበዳቸው ሄዳቸው ኻናች ምንም If you just looking for it to rhyme, you're not going to enjoy it. የግጥም ቤቱን ለመምታት ነው በቃ አለቀ። If you are just if you are looking for the poem to rhyme, you're not. If it doesn't have the ምንም message, ሰብስታንስ የለውም። it doesn't have any substance in it. ገጣሚ ነኝ ብለህ ልትቀመጥ You ትችላለህ። might consider yourself like a poet, ናቸው ነህ እንጂ but you just add rhyme to the words. አየህ ግን ስገጥም When you are writing a poem, ካንተ ግምት የበለጠ ነገር መስጠት you አለብህ። have to give you have to give a message, you have to give a substance. ኔቸር ከልቤ ልንገርህ የሚነግርህ ነገር አለው። Let me tell you, nature tells you something. የበለጠህን ሰው ነው የምትከተለው። Nature follows someone who's better than her. አለስ እንትን ካልሆንክ በስተቀር አንዳንድ ሰው አለ ዝም ብሎ ማህበራዊ ቅዱሳዊ የሆነ ይገባል። There are some religious people. ዝም ብሎ በቃ መሰብሰብ ተራም ሰው ጋር አብሮ መሰባሰብ ነው። በጣም ምንም እንደዛ አይነት ሰዎች አሉ። There are religious people. ነገር ግን ህይወትን የሚያስቡ ሰዎች But those who wants to live a proper life, ለልጆቻቸውም ለነሱም የሚመርጡት ምርጫ their choice, ግምቱ የላቀ ሰውን ነው የሚፈልጉት። they want to follow someone who have a better assumptions. ምክንያቱም ሊያሳያቸው ኢንሳይት ሊሰጣቸው የሚችል ሰው ነው የሚፈልጉት። They want someone that can give them insight, someone that can show them direction. አንዳንድ ጊዜ በማወቅም ይሁን ባለማወቅ የምትከተለው ሰው አለ። Sometimes you follow people knowingly or unknowingly. ምኑ ነው የላቀ ያደረገው? Why do you follow them? What makes them to excel? ግምቱ እኮ ነው። It is their assumption. ግምቱ በሚገርም ሁኔታ ይነዳሃል። Their assumption leads you. አንዳንድ ጊዜ ሮንግ በሆነ መንገድም እንኳን ሊወስድክ ይችላል። Sometimes it might even take you in a wrong direction. እኔ ዶሮ ነበርኩ ብሎ ባለፈው ያ ልጅ ሲናገር አልሰማም? Haven't you heard someone he was saying I was a chicken? ዶሮ ነበርኩ። He said I was a chicken. በፊት ደግሞ እንትና ነበርኩ የህንዷ ምናምን ነበርኳል። And before that I was an Indian. ከዛ በኋላ ዓለም ሲፈጠር ጀምሮ የነበረ እንስሳም ሆኗል ሰውም ሆኗል። ግምት እኮ ነው። And that, it was his assumption that was talking. እኔ ውሻ ሳይ ያስጮኸኛል የሚል ሰው ይኖርና እኔም ውሻ ነበርኩ ይላል። And when he sees a dog, ስለዚህ ይከተላል። he thinks that he was a dog in his past life. ምክንያቱም ለግምትክ ነው ሐሳብ የሰጠው። Because that kind of person gave their mind to their assumption. ለግምትክ ነው። You have given yourself to your assumption. እንግዲህ ህይወት ከግምት ጋር የተያያዘ ነው። Life is directly related with assumptions. በሌላ አማርኛ In another word, ላቅ ያለ ግምት ያለው ሰው a person who have an excellent assumption, ስላገኘው ላቅ ያለ ነገር ብለክ ትከተለዋለህ። and because of his excellent assumption you follow him. ይሄ ግምት ዓለም ነው። This is the world of assumption. ለምሳሌ ስፖርት የምታየው For example, when you watch a game, ወይም ፈጠራ የምታየው when you watch creativity, ወይንም ዕውቀትን የምትሰማው when you listen to knowledge, ወይም የእጅ ሙያ ያላቸውን ሰዎች የምትመለከተው the reason why you watch people with handcrafts. እስቲ በደም ተመልከት። እነኚህ ነገሮችን እስቲ በዚህ በዩቲዩብ ቲክቶክ ወይም ደግሞ የፈለገ ፌስቡክ ላይ የሚያቀርቡት ነገር ሰብስታንስ ሲኖር ፎሎ ላይክ ታደርግ። In any social media platform, you like and follow people with creativity. ለምን? Why? ኢቭን ላይክ አድርገኝ አይሉም። They don't even tell you to like them. እና አንተው ራስህ ሄደህ ጠቅ You go in that social media platform and you like them. አንዳንድ ነገር የሚያቀርሙት ፈኒ የሆነ ነገር ግን እንድትስቅ ብለው ኮሌክት የሚያደርጉት ነገር
በጣም ያስገርማል። And you get amazed by the contents they present. ለመሳቅ ይሄን ሰውዬ ላክ፣ And if you want to laugh, you follow that person. ለእውቀት ይሄን ሰውዬ ላክ፣ For knowledge, you follow that person, another person. ለምናምን ይሄን ሰውዬ For another thing, you follow the other ለምን? person. Why? ምክንያቱም ናቹራል ግምት ማለት የላቀ አስተሳሰብ ነው። Because assumptions mean an excellent thought. የወረደም ልታስብ ትችላለህ። You might have a lower thought form. ግምትክ የወረደ ሆኖ If your assumption is not excellent, ተከታይ የለህም። you don't have any follower. ለምንድን ነው የሌለ? Why don't you have any follower? ምክንያቱም እዛ ውስጥ የለህም። Because you're not in it. ሰው እንዲከተል ትፈልጋል? Do you want people to follow you? ተጽዕኖ ማምጣት ትፈልጋል? Do you want to be influential? ግምትህን አስተካክል። Change your assumption. ግምትህን ካስተካክል If you change your assumption, በቀላሉ ማንም ይከተላል። people will follow you. የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ ጠቅልለህ ትይዘዋል። It's a matter of time. You will control many. አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 12 እኔ 1 Samuel chapter 12, ቁጥር 6 verse 6. ምን እንደሚል እኔ Let us look what the word of God say. ሳሙኤልም ሕዝቡን አለ ሙሴንና አሮንን ያላቀ አውያኖ ኩበያዲ And Samuel said unto the people, It is the Lord that advanced Moses and Aaron, and that brought you father up out of the land of Egypt. ተመልከቱ Look at it. ምን እንዳለ Look at what the word of God says. እግዚአብሔር ነው ያወራው። This is what God said. በሳሙኤል በኩል ነው ያወራው። This is what God says through Samuel. እግዚአብሔር ሕዝቡ እንዲከተሉ ሙሴንና አሮንን And Samuel said unto the people, It is the Lord that advanced Moses and Aaron. ሙሴንና አሮንን እንዲከተል ያደረገው ሕዝቡን What made Moses and Aaron to follow the people, to the people to follow Moses and Aaron. አብዛኞቻችን መንፈስ ተቀምጦ ነው ምንል። Most of us think it is the Spirit. ነገር ግን ሌላ ቃል አለ። There is another word. አድቫንስ To advance. አስቀደማቸው። He made them ahead. ግምታቸው Their assumption was advanced. ባይዘው ዕውቀትም በለው ከግምት ጋር የተያያዘ ነው። Knowledge is related with assumption. ምንም ነገር ጥራልኝ ጭንቅላት ውስጥ Whatever you call in your mind, ፈቃድህም በለው both your will, ስሜትህም በለው your emotion, አደራረግህም በለው your doings, ለዚህ ነገር ገምቶ ካልሆነ በስተቀር አእምሮክ አይቀጥልም። unless your mind have an assumption, it cannot continue. እንግዲህ በደም ስማኝ። So listen. እግዚአብሔር አላቀ ሲባል When you say God has advanced, አድቫንስ ያደረገክ what advanced? አእምሮክን ነው። It is your mind. በሌላ አማርኛ ግምትህን ነው። In another word, it is your assumption. ሙሴንና አሮን ያላቀ አባቶቻችሁንም ከግብፅ ምድር ያወጣ እግዚአብሔር ነው። The Lord that advanced Moses and Aaron and that brought your fathers up out of the land of Egypt. እግዚአብሔር ስላለ አይደለም የተከተሉ። It's not because God exists the people follow. የሚከተሉት ሰውን ስለሰጣቸው ነው። They followed because God gave them a man to follow. የሚከተሉት ሰው ካልገባ Unless you understand the man they are following, ራሱን እግዚአብሔርን ላታውቁሉ ትችላለህ። you might not even know God. እኔ አላልኩም። It's not me who said that. ይኸውልህ በደም ስማ። Look at it. በእንግሊዘኛው አድቫንስ Look at it. It says advanced. ካስተሳሰባቸው ቀደሙ። They have an advanced thought system. ልንገራችሁ እዚህ ሀገር ላይ አንዳንድ ትምህርቶች ብናስተምር If we teach some teachings in this land, ሜቢ ድንጋይ ይዘው ይዞራሉ ሊደበድቡን። some people wants to destroy us. ምክንያቱም አድቫንስ ሄደክ Because if you went ahead, ብቻህን ከተንጠለጠልክ if you are alone, ይከሰክሹዋል። people will destroy you. በዛ ብለን ከሆነስ That's how it has been.
10 ዓመት ሙሉ ስለ አእምሮ ያስተማርኩ For the past 10 years, I have been talking about the mind. እዚሁ ቸርች ውስጥ 10 ዓመት ቁጭ ብሎ እየተማረ ጭንቅላቱ ስቲል ቡኒ ረመዲን የሆነ ህብረተሰብ አለ። There are some people who have been listening to me for the past 10 years and their life have not changed. ግራ ይገባል። You just get confused. በየ10 ዓመት በየእሁዱ ሰውየው እየታከመ Every Sunday I have been talking about it. አስተሳሰቡ ቡኒ ረመዲን ነው። If your thought is like that, አያስደነግጥም? don't you get worried? ምን ያህል አእምሮ ጨካኝና ክፉ እንደሆነ የራስህ አእምሮ How your own mind is so dangerous. እስቲ መጽሐፉ አስቴር ምዕራፍ 5 ቁጥር 10 ተመልከቱ። ሐማም የሀብቱን ክብርና የልጆቹን ብዛት ንጉሱም ያከበረበትን ክብር ሁሉ በንጉሱም አዛውንትና ባሪያዎች ላይ ከፍ ከፍ እንዳደረገው አጫወታቸው ይላል። And Haman told them of the glory of his riches and the multitude of his children and all the things wherein the king had promoted him and how he had advanced him above the princes and servants of the king. ይሄ ሰውዬ This man, የንጉሱ ምክትል ነው። he is second to the king. የሚገርመው ነገር አንድ ጠጅ አሳላፊ ነበር። And there was someone that brings wine, ደጃፍ ላይ የሚቀመጥ who sit in front of the gate. ተራ ሰው። He is an ordinary man. ከዚህ በፊት ንጉሱን አድኖታል። He has saved the king previously. ንጉሱን በቃ ደሰተና እስቲ እንትን ይበላል። And the king rejoiced. ምንም አልተደረገለትም፣ ይደረግለት። Nothing happened to him, and what should be done to this? ሐማንን የሚነካ አንዳች ነገር የለም። Nothing that is related to Haman happened. ነገር ፍለጋ በቃ በውስጡ ነደደ። And he was upset. ምንም ነገር የለ። Nothing happened. ስልጣኑን አልሰጠውም። He did not give him any authority. ወይንም ይሄ ቦታ ብሎ አልሾመው። He did not give him any positions. ነገር ግን ፈረስ ላይ አስቀምጦ ከተማውን አዞረው። He just put him in a horse and he make him to ride all over the city. በውስጡ ግን But in his heart, እኔ ያለው while I am around, ግምቱን ተመልከት። አሁንም እሱ ነው ያለው። while I am around, እኔ ያለው ብሎ ገመተ። that was his assumption. ውስጡ ተቃጠለ። He was burning with evil desire. ለመግደል አሰበ። He wanted to kill him. ከሱ ጋር ተነስቶልኛል፣ አልተነሳልኝም፣ ሰግዶልኛል፣ አልሰገደልኝም እያለ ማሰብ ጀመር። He was just comparing himself with him. አየው፣ ተመለከትኩ። I have seen ብዙ ሰው የሚጣላው the reason why many people fight ከግምት ስህተቱ እንደሆነ is ተመለከትኩ። because of a wrong assumption. እሱ ተነሳልኝ፣ አልተነሳ፣ ተንበረከከ፣ አልተንበረከከ፣ ቆመ፣ አልቆመ፣ አንተን የሚለውጥ እስቲ ንገረኝ። Whether that person accepts you or does not accept you, if that person bow to you or not bow to you, that man cannot change you. የራስ ችግር ስላለብን እሱ ጋር የመጣው Because of your own problem, you reflect that on others. አንተ ራስን የምትመለከትበት የህይወት አንግል ሮንግ ነው። The way you look at your own life is wrong. ስለዚህ ሮንግ ስለሆነ Because that is wrong, ሰውየው አላረገልኝም አርጎልኛል እያልክ ነው የምትጨነቀው። you worry yourself whether that person has done something to you or not. ውጤት ላይ አታተኩርም። You don't focus on results. ልንገራችሁ፣ በግምቱ ላቅ ያለ ሰው የምታይ ከሆነ If you follow who have an excellent assumption, ችግሮችን አቃሎ ነው የሚያየው። he simplifies a problem. ችግሮችን አቃሎ ነው He የሚያየው። simplifies a problem. ችግሮቹን እየደጋገመ አያወራም። He will not talk about the problem. ችግሮች ላይ አይኖቹ ፎከስ አያረጉም። He doesn't focus on problem. በፍጹም እንደዛ ነገር ውስጥ የለም። His attention is not on that. ለምን? Why? ለችግሩ መፍትሄ የሚሰጥ ግምትን ነው የሚያስበው። Because he thinks and he focuses on how to fix the problem. ግምቱ መፍትሄ እንዳለው ያውቃል። His assumptions focus on solutions. ነገሮችን መደጋገም መፍትሄ እንዳልሆነ ያውቀዋል። Repeating the problem does not change the problem. ልንገራችሁ፣ Let me tell you. እዚህ ሀገር ላይ ስብሰባ ታያለ። You see a lot of meeting in this land. በጣም ነው የምታየው። You see a lot of meeting. በተለይ ወደ ሆቴል የምትሄድ ከሆነ If you go to different hotels, በቃ የምናምን ፓርቲ የምናምን ቡድን see የምናምን a lot of meetings going on. ስልጠና የምናምን
በቃ ይገባል You አትጫዋለሁ see a lot of trainings and meetings. ለምን Why? ለውጥ አለ ግን But have you seen change? never There's no change. ምክንያቱም ችግሩን የማውራት ፕሮግራም እንጂ Because we talk about the problem. ሶሉሽን የመስጠት ፕሮግራም የለም We don't give a solution to the problem. ለምን Why? ከውጤት አንጻር ነው አሁን ማወራው እንጂ የማንም ጥላቻና ደጋፊም አይደለው I'm talking about results. I'm not a supporter or against anyone. ምክንያቱም ሶሉሽን የሚፈጥር ጭንቅላት ቢኖረን If we have a mind to change, to bring ሙሉ solutions, ቀን አንሰበሰብም we don't need to spend the whole day. 7 ቀን ሙሉ ጧትና ማታ ስብሰባ ተብለክ 7 days you have been spending your time in a meeting. ስትወጣ ያንኑ ሰውዬን የሆነው ማንነትን ደግመ የምታደርግ ከሆነ But if you are living an old life after that meeting, ያወራው ስለ ችግሮች ነው you are talking about the problem. ችግር አይደለም መፍትሄ The problem is not the solution. ነገር ግን መፍትሄ የሚሆነው አዳዲስ የግምት አይዲያ ነው የሚፈልገው The solution is changing our assumption in a right path. ለምሳሌ ትምህርት ቤት ስትሄድ For example, when you go to school, አስተማሪው ከኔ ይልቃል ብለክ ነው ቁጭ የምትለው the reason why you sit in a school is because you think that the teacher has a better knowledge than you. ከሌለውስ But what if he doesn't? አይታል ልጆችን ትምህርት ቤት When ስትልካቸው you send your children to school, ተማሪዎቹን ያያሉ they will look at the children. ኤቢሲዲ አይችሉም They cannot count their proper ABCDs. ወይም ደግሞ ቁጥር አይችሉም They don't know how to count. ልጅክን ላከው You sent your child there. እዛ ሄዶ ኤቢሲዲ ይችላል ቁጥር ይችላል ምን ይችላል He knows his alphabet, he knows his numerics. ሰልቸት ይለዋል He's going to get bored. ጧት ትምህርት ቤት ሄድ ስትለው When you tell him to go to the school in the morning, the child is going to say, I'm not going to go. መሄድ አለብህ Even if when you are telling him to go, አልሄድም he says, I am not going to ቦሪንግ go. ይሆንበታል It's going to get boring for him. ለምን Why? ምክንያቱም ልጁ አዲስን ነገር ማግኘት ምን አላለም Because he's not able to receive new things. ልክ እንደዚሁ ነው ቸርችም ብዙ ሰው አቋርጦ የሚሄደው Church is like that. ለምሳሌ ሰዎች እየጨመሩ ይሄዱ ዘንድ ነው ቸርች የሚፈልገው እግዚአብሔር The plan of God for the church is to grow in numbers. ነገር ግን But አዲስ ነገር ማያገኙ ከሆነ if they could not find new things, ለምን ይመጣሉ why would they come to church? ንስሐ ግባ If you tell them to repent, እሱንማ ቤት ሳይመጣ በፊት they have been doing that before, even before he come to church. ምን ያርግ What do you expect him to do? እዚህ መጥተህ የምታወራው እሱን ከሆነ If you are talking about that when he comes to church. ነው በቀደም እዚህ ስለ ገንዘብ አስተምሬ ነበር I have been teaching about finances. አንዱ ሰውዬ ደውሎልኝ And someone አይቼዋለሁ ዳር ላይ ቁጭ ብሎ I saw him sitting, he called me. ስልክም ፈልጌ አግኝቼ ነው የደወልኩት And he says, I found your number and I'm calling you. 17 ዓመት አገልጋይ ነኝ I have been a minister for the past 17 years. አሁን ለምን እንዴት እንዳትለኛል Don't ask me any questions. በቃ ጌታን መቀበል ፈልጋለሁ He says, I want to get born again. ለምን አለ Why did he say that? ይህንን እግዚአብሔር ባቀው ኖሯል If I had known a God as such, ምን እንደምሆን ነበር አለ I could have gone places. አብዛኞቻችን ቸርች የሰለቸን The reason why most of us we are bored of church የላቀ አድቫንስ የሆኑ አስተማሪዎች ስለሌሉን ነው is because our teachers are not advanced. ኦር ራሱ ሰዎቹ ፍላጎት የላቸውም የማደግ And those people doesn't have the willingness to grow. ማለፍ አይፈልጉም They do not want to grow. ልክ እንደ ሃማን የሚያስቡት ነገር Just like Haman, ወድቅ ያለው what they think is about failure ማንም ሰው እኔን አይመለከተኝም is self-disrespect, ተንቅ ያለው disappointment, self-disappointment.
አእምሯቸው የሚያወራቸው የራሳቸው የሆነ ማንነት አለ። What their mind talks to them is wrong details. እውነተኛው ነገር መሰማት ከፈለክ If you want to know the truth, አትታገል። you don't need to struggle. ግምትህን አድቫንስ አድርገው። Advance your assumption. ስለ እግዚአብሔር ያለህ አገማመት ኖርማል ሰው ከሆነው አገማመት ውጣና ከፍ በል። So have a higher thought system. አንድ ሰው ስለ ሃይማኖት አወራኝ። Someone talked to me about religion. እኔ አላምንም አልኩት። I said, I don't believe in religion. ነው እንደሱ አትበል አለኝ። And he says, don't say that. ነው እኔ አላምንም። And I told him, I don't believe in religion. እኔ ኢየሱስን ራሱ የተቀበልኩት አልኩት። And I said, I am even following Jesus. እግዚአብሔር ነኝ ስላለ አይደለም። It's because he said he's God. እኔ ቢለኝ ኑሩ እግዚአብሔር ነኝ እዚህ ያለ ዓለም ላይ ያለ በሙሉ እኔ እግዚአብሔር ብለው ነው የሚያወሩት ሁሉም ሪሊጅን። Everything in every religion in this world says we know the path to God. ስለዚህ እኔ አላምንም። So I said, I don't believe in religion. እና ምን እንደምታምነው አለ። They asked me, what do you believe in? እኔ አለ መንገድም ሕይወትም ነኝ አለ። He says, I am the truth, I am the way, and I am the life. እንዲህም ስላለ ደግሞ አላምነውም አልኩት። And I said, I don't believe him just because he said that. ይሄ እስከ ግማሽ አምጥቶኝ ሊሆን ይችላል። This might brought me halfway. መሐመድም ከበደም አየለም ሌሎቹም ሃይማኖትም Every other religion, ሕይወት እንስጣችሁ ነው የሚሉት። they say we can give you life. ስለዚህ ግማሽ ድረስ እነሱ መጡ እንበላሉ። Halfway they might have brought me halfway. ነገር ግን አለ But እኔ ከአባት ዘንድ መጥቻለሁ አለ። he said, I came from the Father. ሰው ሁሉ የሚለው ሁሉም ሲመጣ እኔ ራሱ ከዛ መጥቻለሁ ነው ያሉትና እሱንም ድረስ ግማሽ አመጣ። And that is halfway. ከዛ እዚህ ምድር ላይ መጣ፣ ስጋ ለብሶ መጣ፣ ተመልሶ ደግሞ ሄደ። And he came in this world with the flesh, and he went back. ሌሎቹም መጡ፣ ኖሩ፣ ሄዱ። And others also came and they died. በዚህ ብቻ አላበቃም። It did not end there. እንዲህ ስላለ አጨብጭቤም አልቀበልም። I'm not going to clap and ሌሎቹም accept መጥተው it ሄደዋል። because many others came and went. ተመልሶ ለ40 ቀን መጣ፣ ሞቶ ተነስቶ። And after he died, he came back for 40 days. 40 ቀን መጥቶ አስተማረ። And he taught them. ተመልሶ ሄደ። And he went back. እንደገና ተመልሼ እመጣለሁ አለ። And he says, I'm going to come back again. በዚህ ደግሞ አትደነቁ አለ። And he says, don't be surprised by this. እስከምመጣ ድረስ ደግሞ እኔ ከእናንተ ጋር አብሬ እሰራለሁ አለ። Until I come, I will work with you. ስለዚህ እነሱ ሄዱ ቀሩ። And most of them, they went and they disappeared. እሱ ግን But he ሄደ፣ went, ተመልሶ መጣ፣ he came back, እንደገና ሄደ። he went, ከዛ በኋላ መንፈሱን ሰጠን። he gave us his spirit. እመለሳለሁ አለ። And he says, I'm going to come back. ሌላው ቢቀር መንገድ ያውቃል ማለት ነው። At least he knows a way. ሌሎቹ መንገድ አያውቁም። The others don't know the way. አየኝና እንደዚህ He looked at me ጌታን እቀበላለሁ and he says, I want to accept Jesus Christ. እንዴ ከዚህ በፊት ጌታን ተቀብለህ አልነበር እንዴ አልኩት። Haven't you accepted the Lord Jesus Christ? I asked him. እንዴ ተቀብዬ ነበር አለ። I received him. ይሄን ኢየሱስ ነው እንኳ But I want to know this Jesus. ልንገር ሚስጥር፣ Let me tell you a secret. የግምትህ ጉልበትህ ነው የሚገዛው። The power of your assumptions rules your life. ህይወት ግምት ነው። Life is all about assumption. በደም ተረዳኝ። ህይወት ግምት ነው። Life is all about assumption. እግዚአብሔር የላቀ አስተሳሰብ ነው ሊሰጥህ የሚፈልገው። God wants to give you a higher, an advanced assumption. የላቀ አስተሳሰብ፣ A higher, advanced assumption. በሌላ አማርኛ In another word, ይህ ሰው የላቀ አስተሳሰብ አለው ካልክ if you say this man has a higher assumption, ያልገመትከውን what you የሚያሳይክ ማለት he ነው። will show you something you have not assumed about.
በሌላ አማርኛ In another word, ቀድሞክ የሚያስብ ሰው ማለት ነው። someone who thinks ahead of you. ይሄ ማለት ትንቢተኛ ነው ማለት ነው That means ሰውየው። he is prophetic. የሚገምተው ትንቢት ማለት በግምት እንዲህ ይሆናል ብለህ ማውራት አይደል? Prophecy is telling the future. It is forecasting. አንድ እንትን ፖለቲከኛ የሆነ ሰው ያዋሳ አስተማሪ የነበረ ይታየኛል እያለ እንዲህ ከፋል ሀገሪቷ ምናምን ያለ ያው ሶሻል ሚዲያ ስለሆነ አትዩም ብሉ እናያለን እዩም ብሉ እናያለን። Those of you who uses social media, you might know about a teacher. ምንም ነገር የለም። There was nothing. ይሄ ሰውዬ ሰባኪ አይደለም። He's not a preacher. ወይም ደግሞ ነብይ አይደለም። He's not a prophet. ነገር ግን ኤግዛክትሊ አሁን ያለነውን አወራ። But he predicted. የኢትዮጵያ አሁን ያለ ጭንቅላትን እንዳለ ቁጭ አረገው። He predicted. ኢቭን ከላይ ጀምሮ ያሉትን ማለት ነው። From head to the top down. በሙሉ አወራ። He predicted. አትክደውም። You cannot deny it. ታያለ። You see things. ልታስራው ትችላል። ልትገርፋው ትችላል። Imprison him. ግምቱ ግን ሄዷል። But he said his prediction has went ahead. አየሰው ግምቱ ትንቢተኛ ነው። So your assumption is prophetic. ግምትክ ትንቢተኛ ነው። Your assumptions are prophetic. መልካም ነገር ብትገምት If you have good assumption, ልንገርክ ራይት የሆነ ነገር ላይ መምጣቱ አይቀርም። አፈጣጠርክ ከእግዚአብሔር እውነት ጋር ስለሆነ it will come to you. ግምትክን ብታስተካክል If you fix your assumption, ቀላል በሆነ መንገድ ወጥተህ ታላቅ ሰው ሆነ አገኛለሁ። you will go higher. ነገርን የሚያጋንን ወይም መፍትሄ የሚሰጠው ግምት ብቻ ነው። Your assumption exaggerates and simplifies things. አንዳንድ ሰው ስህተትን አጋኑ ያወራል። Some people, they exaggerate their mistakes. አጋኑ ያወራል። They exaggerate their mistakes. የራስ ስህተት Their own mistakes. በግምት ለማስተካከል መሞከር ያንተ ድርሻ ሲሆን While it has been your responsibility to fix things with your assumption, አንተው ራስን በመደብደብ ትኖራለህ። you just abuse yourself. ከዚህ የተነሳ ሰይጣን አስጨነቀኝ። ምን ያስጨንቃል? It's not the devil that is attacking you. ነገርኩ ግምትክ ነው የሚያስጨንቅህ። It is your own assumption. ግምትክ ራቁትን ያስኬዳል። Your assumption will make you suffer. ግምትክ your assumption. ማን ነው ያከሰረክ? Who bankrupt you? ግምትክ። Your assumptions. ማን ነው ቆንጆ አይደለም ያለሽ? Who told you that you are not pretty? ግምትሽ። Your assumption. ማንም አይፈልግህም ያለክ ማን ነው? Who told you that nobody wants you? የገዛ አባትህም እናትህም አይፈልጉም ያለክ ማን ነው? Who told you that your own parents do not want you? ግምትክ። It is your assumption. ሰይጣን ራሱ እየተጠቀመ ሰዎችን እኔን እንዲህ ያረጎኝ ነው። The devil has been using people. No, it's not the devil. በፍጹም እንደሱ አታስብ። Don't think like that. እንዳትረሳ። Don't forget. የረሳለት በቃ ከጨዋታ ትወጣለህ። The day you forget, you will go out of the game. አጋንንት ከሰው ህይወት ከወጣ በኋላ after a demon leaves a person, ይሄንን በደንብ አስብ። think about it. ተመልሼ ወደ ነበርኩበት ቤት እመለሳለሁ ነው ያለው። I will go back to the place where I left. የነበርኩበት ቤት I will go back to the place where I left. ያ የነበረበት ቤት the place where he used to live. ሰውየው ጌታን ተቀብሏል። That person might have received Jesus Christ. ሰይጣን ግን But the devil, ወደዛ ቤት ልምጣ ነው ያለው። he says, I want to go back. ያ ማለት ወደ ቸርች ልግባ። That means I want to come to church. በደም ስማ፣ ወደ ቸርች ነው የገባው። He wants to come to church. አይ ኖ ይሄን እንዴት እንደምትረዳኝ ባላቅም I don't know how you understand this. ትግሉም ጭንቀቱም ፍርሃቱም ምናምኑም በሙሉ ያለው ቸርች ነው ብትለኝ እውነት ምልክ in church. I say it's true.
ገብቶ ያለው እዚህ ስለሆነ እኮ ነው። Because it is found here. አሁን በደንብ አስምር። So look at it. ድሮ ከነበረክ ጭንቀት ይልቅ አሁን የምትጨነቅ ከሆነ If you used to get depressed even more now. ድሮ ከምትፈራው ይልቅ አሁን የምትፈራ ከሆነ If you are afraid more now. ድሮ ለመኖር እየፈለክ ይሄ ስለሌለኝ ብለ እንደማትጨነቀው አሁን ደግሞ ምን ባላለሁ በጌታ ሆኜ ምናምን ያለ ማቋረጥ ጩኸት ውስጥ ካለ If you are still worrying now. እውነት ይመስልሃል ሰይጣን? Do you think that truly it is the devil? ማይንድህ ላይ ነው ጨዋታው። It is in your mind. ለአእምሮክ አሁን ኮንሺየስነሱን ለመስማት So be conscious. መንፈስ ዓለም ውስጥ ስለገባክ Because you are living in the realm of the spirit. የሰይጣንንም ለመስማት ችግር የለብህም። So it is easy. You can also listen to the ድሮ voice of the በስጋ devil. ስትኖር ብዙ ልሰማው አትችልም። When you are living in the flesh, you cannot listen to the realm of the spirit. አሁን ግን በመንፈስ ገብተሃል። But now you are living in the spirit. መንፈስ ዓለም ውስጥ ነው ያለው። You live in the realm of the spirit. ስለዚህ መንፈስ ዓለም ላይ መካሙንም ክፉንም ኮኔክት ሊያደርግ ይችላል ጭንቅላትክ። And your mind can connect both the good and the evil. ለዚህ እኮ ነው ሞትና ህይወት ቀርቦልሃል። That's why God said both life and death is presented to you. የትኛውን ትመርጣለህ? ያንተ ምርጫ ይሆናል። So which one the one you choose? Which one do you choose? By the way, ውሳኔ የሚሰጥ ጭንቅላት ከያዝክ If you have a mind that can give a decision, ቢያንስ የራስህ አለቃ ነህ። at least you are your own boss. ግምትክ ራይት ነው። Your assumption is right. ቢያንስ ያንተ አለቃ ነህ። At least you are your own boss. ሰው ግምቱ ላይ ከሰራበት If you work on your assumption, አለቃ ትሆናለህ። you will become your own boss. እሱ አሁን መልበስ የሚፈልገው ቀይ ልብስ ነው። For example, if this person want to wear a red cloth, ሄዶ ከጓደኛው ጋር አብሮ ቀይ ልብስ ሲያወርድ when he picks red cloth, ያምራል ብሎ ሲለው when he asks for recognition, አያምርም። and if his friend says it does not look, ጓደኛው አረንጓዴ ነው የሚወደው። his friend might like green clothes. እስቲ አረንጓዴው ሞክረው። At least try the green one. አረንጓዴውን ለበሰ። And he tries the green one. አይወደውም። And he doesn't want it. ኢቭን ህልም የለውም ለአረንጓዴ። He doesn't even want the green one. ግን ምን እንደሚል ታውቃለህ? You know what he's going to say? አማረብኝ። Does this look nice? አዎ። And his friend says yes. በቃ ይገዛ ብሎ ይላል። And he says they were going to choose the green one. በፍጹም አረንጓዴ አይፈልግም። He didn't want the green one. አሁን እየነገርኩ ነው ማን እንደሆንክ። I am telling you who you are. ሁሉ ጊዜ የምትሄድበት ቦታ ላይ ሰዎች የሚመርጡልህ ከሆነ Everywhere you go, if others people decision drives your life, አንተ ሰውዬ ግምትክ የተበላሸ ሰው ነህ። your assumption is ruined. ማትፈልገውን ነገር ያስደርጉሃል። They will make you do what you don't want to do. ግምትክ ነው። Because it's your assumption. ምክንያቱም ግምትክ ካንሰር ይዞታል። Because your assumption is suffering from sickness. ማንኛውም ነገር መርጠና ወደ ራይት ይሁን ሮንግ ይሁን ማድረግ ያንተ ምርጫ ነው። It is your choice to do what you want. ያ ሰው አለቃ ያስብልሃል። That make you a great man. ዝም ብለህ ነገሮችን የምታጋነን ሰው ከሆነ If you exaggerate things, ወይም ደግሞ ፎልት ፋይንደር የሆነ ማይንድ ከያዝክ if you have a fault finding mind, ግምትክ ተበላሽቷል። your assumption is ruined. ሁሉም መልካም ነገር ላይ መገመት ብዙ በጎ ነገሮችን አያመጣም። Just focusing all the assumption on the good things does not change things. የምትገምተውን ነገር ክልል አውጣለት። Make a boundary. መቼም ሁላችን ዶክተር አንሆን።
all of us cannot be a doctor. ኦር ሰባኪ አንሆን All of us cannot be a preacher. ኦር የሆነ ነገር አንሆን። All of us cannot be one thing or on the other. ለሁሉም ማውራት ደግሞ እብደት ነው። And talking about all is madness. ምክንያቱም ግምት ሲበላሽ ሁሉን አዋቂ ትሆናል። Because when your assumption is ruined, you think that you know all. በመናገርህ ደግሞ ደስተኛ ትሆናለህ። And you rejoice by talking about it. በሌላ ሰው ግምት ውስጥ ግን ቀለህ ትገኛለህ። But when you are weighed by others' mind, you are found low. እንግዲህ ግምት የሚበላሹ 7 መንገዶችን ላውራህና ልጨርስ። And there are 7 ways that your assumption can be ruined. የመጀመሪያው ፋሚሊ። The first one is family. ፋሚሊ ግምትህን ያበላሹታል ወይ ያጸድቁልሃል? Your family either ruins your assumption or builds your assumption. በግምት ዓለም ውስጥ ስለምንኖር Because we live in a world of assumption. አባት ልጁን ምን እንደሚል What a father calls his child. ብትማር If you listen, if you learn, እንዲህ ብትሆን if you become this, እንዲህ ስራ ትገባለህ and you will have this kind of a job. እና ህይወትክ ኑሮክ ሁሉ ይለወጣል። And your life is going to change. የሚደንቅ ነገር Let me tell you what amazing, what part of it is amazing. ገንዘብ ለማግኘት ከሆነ If it is about earning money, ብዙ መማር የሚያስፈልግ አይመስለኝም። you don't need to learn much. ዶክተር ሁን እዚህ ሀገር። But what if you are a doctor? እዚህ ሀገር ላይ ዶክተር ሁን። What if you are a doctor? ስራ ሲጀምር 6000 ብር። When you start your job, when you are hired, you will earn around 6,000. ንጹህ ጥሩ ኑሮ ትኖራለህ ነው ያልከው ለልጅ። You told your child you are going to live a better life. 6000 ብር። But he earns around 6,000. ከዛ በኋላ ሲያድግ 8000 ብር። When he grows up, he grows into በጣም 8,000. ጣራ ስትደርስ ፕሮፌሰር ስትሆን 22000 ብር። When he become a professor, he's going to earn around 22,000. እና በዛ ምን አይነት ህይወት ትኖራለህ? What kind of life is he going to live? ገና ቤት ክራይ ወር ክራሱ ሲደርስ When the rent comes, እንደ ርካሽ የሆነ ቤት ክራይ a very cheap house በአንተ ሌቭል የሆነ by your level, መጀመሪያም ከ25000 ብር በታች አታገኝም። you cannot find it beyond 25,000. ደሞዝክ የለም ማለት ነው። That means you don't have even have a salary. በአየር ነው የምትኖረው? Are you going to live by air? በእግር ነው የምትሄደው? Are you going to walk by foot? ወይስ እንዴት ነው የምትኖረው? እስቲ How are ንገረኝ። you going to live? Think about it. እና ለልጅ ግን እንዲህ ብለህ ትሏል፣ But you tell your child, ገንዘብ እንዲኖርህ if you want to have money, በደንብ ተማር be a good student. እና ሻይ ሊጋብዙክ ሲወስዱ ቤተሰብ When his family takes him to a cup of tea, ይሄ ገንዘብ የመጣው እንዴት እንደሆነ ታውቃለህ? you know how this money came from? ተምረን Because I have learned, ካልተማርክ unless you are ገንዘብ educated, አታመጣም። you cannot be like እኔ this. መነዘርኩት ምን ሆኜ እንደሆነ Do ታውቃለህ? you know why I become like this? እንግዲህ እኔ እንደኔ መሆን የለብህም። ከኔ የተሻለ You እንድትሆን have to be better than me. ዶክተር ሁን። Be a doctor. ልጁ እያወቀ ሲመጣ When the child grows, ከሱ ጋር የሚማረው ትምህርት ቤት አባቱ ዶክተር ሆኖ በእግሩ ሲያመጣውና ሲሄድ ያያል። and he sees his father taking him and back from የኔ taking him መጨረሻ back. ዴስቲኒው ይሄ ነው ብሎ And ይገምታል። he sees his destiny in his father. The child sees his destiny in his father. ልጁ በቃ ይተዋል ትምህርት። And the child don't want to learn. አብዛኛውን ጊዜ ከ14 ዓመት ይጀምራል። 13 ዓመት በቃ Most of the time it starts from 13. ምክንያቱም መገመት የሚችልበት ደረጃ መጣ። Because he has reached the level of assumption. የነገሩት አባት እናት ውሸት እንደሆነ ገባው በሱ በሚገባው መንገድ። And he had understood that the path that his parents follow was wrong. ነገር ግን ሰው ለመርዳት Just to help others, ሰዎችን ለማዳን በህይወት Just እንዲኖሩ ማድረግ to save people, ፍቅር፣ love, ህይወት፣ life, ክብር honor, አንተ ሞተክ እነሱ ይኑሩ። by sacrificing themselves for ዶክተር others. ብትሆን እንደዚህ ነው የምትሆነው ብትለውስ If you become a doctor, you will become like this. ደስ ይለዋል። He will rejoice about it. የሚያሰላው ገንዘብ አይደለም፣ He does not consider things from the money, monetary ሰዎቹን ነው perspective. የሚያሰላው።
he considered about saving people. እዚህ ጋር እጢ በቅሎበት ሲሰቃይ ያየውን እሱን ቀዶ አውጥቶ ከዛ በኋላ ሰውየው ኑሮውን ኖሮ ምናምን የልጅ ልጆቹን ሲያይ ለሱ ደስታው ነው። When he sees people suffer, he wants to become a solution for their problem. አየ ግምቱን ነው ያስተካከልከው። You fixed his mentality. ግምቱን ነው ያወራህለት። You have fixed his assumption. በደንብ ስማኝ። Listen. ኢቭን ለልጆች የምትነግረውን ነገር ላይ ግምት ሌላ ታሪክ ነው የሚሰራው። Careful what you tell your children, it will create an assumption in them. የሌለ ነገር አትገምት በእነሱ ጭንቅላት። Don't create a wrong assumption in their mind. ሰው እንዲያከብርክ ብለህ አትገምት። Don't tell them how to honor people. ሰው አንተን ገምቶ ጣራ ላይ ያደረሰው ሰው አድርገህ አታስብ። Don't give them a wrong assumption. የምንነግራቸው የምገምትላቸው ነገሮችን ስታወራ ፕሮፐርሊ ለነሱም ግምት ስጣቸው። So tell them, give them a proper assumption, give them proper description. ልንገራችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ 95% 95% ዶክተርም በለው ሌላኛውም ፕሮፌሽን ውስጥ ያሉ ሰዎች most people who are found in different professions ደስተኞች አይደሉም። they are not happy. በፍጹም ደስተኞች አይደሉም። They are not happy. ኮንስትራክሽን የሚሰሩ those who are working in construction በመስራታቸው አገር በማዋባቸው ብለው አያስቡም። and they don't think that by their work they are helping a nation. ምድሪቷ እንደዚህ ብትሆን እንደዚህ ይሆናል ብለው አያስቡም። If they are building a nation, they don't think that they are changing a nation. by any means እነሱም ሰርቆ መሄድ ብቻ። What they think about is by any means they want to steal their part and they want to go. ቤተሰብ የነገራቸው ሌላ ነዋ። Because what their parents told them was wrong. ኢንጂነር ብትሆኝ If you become an engineer, በጣም ገንዘብ ታገኛለሽ። you will earn so much money. እንዴ ገንዘብ የሚገኘው በኢንጂነር ነው ያለው ማን ነው? Who told you that you will earn money through the construction? ገንዘብ ለማግኘት ነጋዴ መሆን ብቻ ነው ብራዘር። If you want to earn money, the business is the right way. ምክንያቱም ገንዘቡን የሚያባዛ ሰው ነው እጁ ላይ ሀብት ያለው አለ። Because a person who multiplies money will have money. ስትራቴጂ የሚያደርጉ ሰዎች ባለጠጋ ይሆናሉ ብለህ ብታስብ If you think that those people with strategies become successful, ባለ ስትራቴጂዎቹ ናቸው በብድርና በሸምሱ ሱቅ ብድር ተሰቃይተው ያሉት። those people who have strategies, they are living in debt. ሸምሱ ሱቅ They are living in debt. ዕዳ አለባቸው። ሸምሱ ሱቅ እነሱ They ነው። are living in debt. ስለዚህ ስትራቴጂ አይደለም ማለት ነው። So strategy is not going to help you. እዚህ የገባው ግምት ሮንግ የሆነ ግምት ከሆነ If you have a wrong assumption, ወዴት እንደምትደርስ አስበው። አሁን imagine where you are heading. አሁን ቤተሰብ ሁላችን ስለሚመለከት Because this concerns us all. ቤተሰባችን እንዴት በስህተት እንዳሳደገን እንግዲህ ለእናንተ ተዋለሁ። I will leave the rest for you, that how our parents shaped our wrong assumption. ሯጭ የሆነ ፕሮፌሽናል የሆነ ሰው If you are talking about professional runners, ስለ አገር ስለ ህዝብ ስሜት ስለ ምናምን ስለ ማሸነፍ ቀጥቅጠ ብትነግረው if you tell him about national pride, if you tell him about how he's going to impact a nation, ጀት ይሆናል። he's going to become excellent. ገንዘብ ስለመያዝ ከሆነ የነገርከው But if you are telling him about earning money, ሮጠ after he runs, ከዚያ ሀገር መውጫ መንገድ አገኘ፣ the moment he finds a way to escape this nation, ባይ ባይ ኢትዮጵያ። and he's going to say bye bye. ብዙ አገልጋዮችን ስትመለከት ፕሮፌሽናቸው ጌታን የሚያገለግሉ When you see a lot of ministers who serve God, ውጭ ሀገር ወጥተው ለምን አታያቸውም ጌታን ሲያገለግሉ? why don't you see them when they go abroad? Why don't they serve the Lord? ከመቶዎቹ አምስቶቹ አገልጋይ ከሆኑ እግዚአብሔር ይመስገን በኖርኩበት ዘመን 5 out of 100 of them is if 5 out of አምስቱ 100. 5 of them ከመቶ
out of 100. ጌታን ለመብላትና ለመጠጣት ከተከተልከው If you follow God to wine and dine, ግምትክ ሮንግ ነው። you have a wrong assumption. ትዝ ይላችኋል መጽሐፍ ቅዱስ Do you remember what the Bible says? እናንተ ስለበላችሁና ስለጠጣችሁ ነው ወይ የተከተላችሁ? Did you follow me because you ate and drank with me? እንዳትሳሳት። Don't forget. ኢየሱስን ትምህርቱን ፈልገው ብቻ የተከተሉት አሉ ብለ Don't think that everyone followed Jesus Christ because of his teaching. 5,000 ህዝብ ተከትሎት 5,000 people followed him. 12 ሰው ቀረ። Only 12 remained. እናንተም ልትሄዱ ትወዳላችሁ? Jesus asked them, do you also want to leave? አያ አገልግሎት ለኔ For me, ministry በመንፈስ መመገብ ብቻ አይደለም። is not only feeding you spiritually. በስጋም ማብላትን ብዬ አምናለሁ። I believe that it is also feeding you physically. ሊበሉ መጥተው መስማታቸው አይቀርም። If they come to eat, they will listen to the word. አንዳንዱ የሚኖረው ለቡሌ ስለሆነ Because some people leave to eat. ፋሚሊ ትልቁን መንገድ ይዘን Family plays a very key role. ሁለተኛው The second one, ኤጁኬሽን ትምህርት our education. እግዚአብሔር ይርዳን ይችን ሀገር So God help us. በሕያው በእግዚአብሔር ፊት ነው የምልህ። I'm telling you this. ስማቸውን መጻፍ የማይችሉ 12ኛ ክፍል ግራጁዌት ያደረጉ ገጥመውኛል። I have found people who have graduated from 12th grade who cannot even write their name properly. ይሄው በእግዚአብሔር ፊት ነው I ማለት። am telling you this in front of God. እኔ ጠብ የለኝም። I don't have any problem. 12ኛ ክፍል እንደዚህ በመጣሉ መንግስት ከሚያጨበጭቡ ሰዎች በደስታ እኔ አንደኛ ነኝ። I am one of the few people who agree with the government policies about the new examinations. አስራአምስት ሺህ 600 ምን 12 ሰው ተፈትኖ 12ኛ ክፍል አስተማሪዎች 15,000 high school teachers were examined. ስንት ሰው እንዳለፈ ታውቃለህ? Do you know how many people passed? አስተማሪዎችን ነው ማውራው። I'm talking about the teachers. 12 ሰው ብቻ እኮ ነው ያለፈው። Only 12 people. የወደቀ አስተማሪ 12ኛ ክፍልን የወደቀ አስተማሪ አስተምሮክ ስታልፍ Imagine that people, the teachers who have fallen exam cannot show you a better path. እንደ ህልመኛ ሰው ሳይ As a dreamer, እንደ እግዚአብሔር ሰውና አገሬ እንድታድግ ሳይ as a man of God who loves his nation, እንጀራና ወጥ በሌለበት መልክ ሳይ when I see things clearly, እንደኔ ራሱ አስተማሪዎችን አባሮ ሌላ እስኪመጣ ድረስ ትምህርት ቤት መዝጋት ብዬ ነው ማምነው። the teachers should be examined. በቃ ከልጅነት ጀምሮ ያለ ፎከስ አድርጎ የሚሰራ የሆነ ማሰብ። The educational system has a problem. ሰላሳ 33 ዩኒቨርሲቲዎች አሉን ተብሎ We say we have 33 universities. ከ33 ዩኒቨርሲቲ ውስጥ Out of the 33 universities, 100 ሰው አለፈ የምትለው ስታጣ when you lack 100 people who excel, ምን ማለት እንደሆነ ብቻ ሲቁጭ ብለህ ተመልከት። just think about it. ማይንድ ላይ የሰራ የለም ማለት ነው። Nobody invested in our mind. ደግሞ በዚህ ጊዜ ደግሞ ዳንኤል ብልጽግና ነው ብለህ አሰብ። እኔ አይደለሁም ለነሱም ይስሙኝ። I'm not a supporter of any political group.
እኔ ማስ እንደ አገሬ ህልም አለኝ ለአገሬ as a dreamer for a nation. እኔ የሃይማኖት ተቋም ብቻ አይደለሁ I do not support, I'm not a religious group. የኔ ትውልድ ይሄንን ምድር መንዳት አለበት My generation should change this nation. ህልሜ እንደዛ ነው That's my dream. የኔ ጄኔሬሽን My generation መንዳት አለበት should lead. እንደዚህ ተምሮ ግን ሊሆን እንደማይችል ገብቶኛል But I know that following the current educational system is not going to change. እግዚአብሔር ይረዳናል ዩኒቨርሲቲዎችን እንከፍታለን I believe that God is going to help us and we are going to open universities. እመነኝ Trust me, እናደርገዋለን we will do it. አንድ ክፍል እንደዚህ ህንጻ ሰርተን ጨፍረን 10,000 ሰው ሞልተን ከዛ በኋላ በቃ ጌታን እናመልካለን የኔ ህልም አይደለም Just filling this building and worshiping God, that's not my dream. ትውልድ አለ There is a generation. 70% የሚሆነው ትውልዱ የወጣት ጄኔሬሽን ነው ከ30 ዓመት በታች ነው የሚባል ህብረተሰብ ውስጥ 70% of the population of this nation is below 30 years old. ግምቱ በሙሉ የተበላሸ ከሆነ If their assumption is wrong, ባይኖረን ይሻለናል so we have fallen. ወንበዴና ተንኮለኛ ክፉ ሐሳቢ ብቻ ተሰብስቦ እንዴት ይሆናል We are not going to change a nation by raising such kind of generation. Wake up. እዚህ እንደ ቸርች አትመልከት Don't think as a church. እንደ ሊደር ተመልከት Think at it as a leader. አይሁዶችን ላሳየ Let me tell you about the Jewish እንዴት ግምት ላይ ሰርተው ልጆቻቸው እንዴት ታላቅ እንደሆኑ how they shaped their generation. አብሬ ኖር ያለውና ከነሱ ጋር Because I have lived with them. ዓርብ ዕለት ምን እንደሚናገሩ ታውቃለህ Do you know what they do on Friday? አንተ እኮ ማለት They tell their children. የምድር መሪ ነህ ይሉዋል They tell their children, you are a leader of this earth. ሕግ ካንተ ይወጣል ይላል You are the source of law. ስራ ካንተ ይወጣል You are the source of business. ፈጠራ ካንተ ይወጣል You are the source of creativity. ኃይል ካንተ ይወጣል You are the source of power. እነኚህ የምታያቸው በሙሉ የምትነዳቸው You are the leader of everything. እንዲህ ነው የሚሉት That's what they tell them. ወደ 160 ነገሮች አሉ 160ውን ብትመለከት ስትጠቀልለው They declare all those blessings ስለ around ግምትክ መቀየር ፕሮግራም and they program their assumption. ልጆቻቸው ላይ They work on their children. ከሰኞ እስከ ዓርብ የገባባቸውን From Monday to Friday. ዓርብ ዕለት ያስወጡላቸዋል Friday they cleanse them. ዓለም የሚነግራቸውን በሙሉ ያስወጣሉ They cleanse their mind. ዛሬ Today, ኤኒ ፈጠራና every creativity, 85% ፈጠራ every creativity, አይሁዳዊ እንደሆኑ 85%. ታውቃለህ? Do you know that it is related with the Jewish community? ፈጠራ Every creativity, ፖለቲካ politics. ኔሚት እስቲ አንድ ጥራልኝ Name one. ሀብታሞች 72% የዓለምን ሀብት የያዙ እነሱ እንደሆኑ ታውቃለህ 72% of the world wealth is controlled by them በግምታቸው ላይ ሰርተዋል because they have worked on their assumption. ይሄ ልጅ አይረባም If you say my child is not going to amount anything, አይ ሰው የሚሆን አይመስለኝም I don't think that is going to be some ትምህርት ቤት የሚነግርህ አገር የሚነግርህ what the አካባቢ world tell you, የሚነግርህ what the environment tell you. እንዴ ትምህርት ቤት እስር ቤት እንደሆነ ታውቃለህ Do you know that it is working on your mind? አእምሮክን ገምት የሚል ነገር ሳይሆን ይሄንን አስብልን ገምትልን የነገሩን They ይፈትኑዋል are shaping your thought system. ዳስ ዋይ ተማሪዎች ሸምድደው ያንን ከተፈተኑ በኋላ
ምንም የአስረኛ ክፍል ተማሪ የሆኑትን የስድስተኛና የስምንተኛ ክፍል ተማሪ ፈተናዎችን ፈተኗቸው። እዚህ ሀገር ነው ማለት In this nation they tested 10th grade students 6th grade exams. የስምንተኛና የስድስተኛ They examined them with 8th grade and 6th grade examination. ስንቱ እንደወደቀ ታውቃለህ? You know how many people fell? 1% ብቻ አለፈ። Only 1% passed. የስድስተኛን They test them with 6th grade exam. ግን አስረኛ ክፍል ነው። But they were supposed to be 10th grade. ምን ያወራውክ እንደሆነ ይሄ Listen to what I'm talking about. እነኚህ ልጆች በጥሩ ውጤት አለፉ የተባሉት ናቸው የተጠሩት። These people, the students that were examined were they're supposed to be excellent. ውጤት ባዶ። But they don't have any result. ግምት ላይ አልተሰራ። Because we have not worked on the assumption. ኤጁኬሽን ሲስተማችን በጣም ከባድ ነው። Our educational system is wrong. ቸርችም ልክ እንደዚህ ናት። And church is also like that. ገና የተለየ ነገር ስታስተምር When you start to teach a new thing, የስህተት they say it's a false teaching. ለምን? Why? ያንኑ ያወቁትን ነው የሚነግሩክ። Because they tell them what they teach you what they know. እንደ ትምህርት ቤቱ ያንኑ መልሰ እንድትነግራቸው ነው የሚፈልጉት። And they want you just to repeat what you told them. ልክ ጳውሎስ እንደዚህ ጭንቅላት ነበረው። Paul has the same mind like that. ያለኛ ከብራችኋል አላቸው። You have been glorified without us. እኛን እንደ እግዚአብሔር እንደ ጥራጌ አርጎናል። God has used us as vain things. ያለኛ ከፍ ብላችኋል። You have been lifted higher without us. ሲመለከት When he look, እነኚህ ሰዎች እየጨመሩ ሄዱ። these people were growing. ደብዳቤ ጻፈላቸው። He wrote a letter. በእናንተ ዘንድ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚያድግ I saw that the word of God is growing. ተመለከትኳል። I saw that the word of God is growing among you. የቃሉን ደጅ እንዲከፍትልኝ That I might understand the word more. ፕሊዝ ጸልዩልኛል። He said, please pray for me. ከዛ በፊትስ ምን አላቸው? But what did he say? What did he told them before that? ያለኛ ከፍ ብላችኋል። You have been glorified without us. ግምቱ ተበላሽቶ He had a wrong assumption. ለካ እግዚአብሔር ቃል የሚያድግ ነው። The word of God is something that grows. ከዛ በኋላ በሚቀጥለው ጻፈላቸው። And he wrote back a letter to them. በእናንተ ዘንድ እያደገ ስላለው የእግዚአብሔር ቃል በከተማና በመንደር እየወጣ ስላለ ደስ ብሎኛል። I am glad that the word of God is growing in you. ያሁን ምን ማለት እንደሆነ የሚቀጥለው ጊዜ ላይ እንቀጥላለን። ይሄንኑ ትምህርት We will continue on this next week. በደም ስማኝ። Listen. ግምት ከተበላሸ ህይወትህ ብልሹ ነው። If your assumption is ruined, your life is ruined. ኢቭን ገንዘብ ይኑር አይኑር Whether you have money or not. መንፈስ ቅዱስ ነካ አልነካ Whether ግምት you ካልተለወጠ are touched by the Holy Spirit or not. ከበደ ነክ እንዳትረሳ። ሃማም ትልቅ ሰው ከንጉሱ ቀጥሎ ያለ ሰው ነው። Haman was the second person to the king. የአንድ ተራ ሰው ምክንያታዊ ሆነበት። Just one ordinary man. ካልሰገደልኝ If this man does not bow to me, ጎንበስ ቀና ብሎ ሳልፍና ሳገድም ካላሸረደደ unless he bow down to me, የመኖር ትርጉም ምንድን ነው? he says, what is the meaning of life? እግዚአብሔር ያሳየ እስራኤል የተባለ ሕዝብ ሁሉ ሊጠፋ He said all the Jewish people must be destroyed. አንድ ሰው Just because of one man. የተበላሸ ግምት፣ Wrong assumption.
ዛሬ ብዙ ቀውጢ የሆነ ነገር ምድር ላይ ብታይ when you see wrong things in this land, ከተበላሸ ግምት ነው። it came from a wrong assumption. ከፋሚሊ የመጣ It came from the family. ከትምህርት ቤት የመጣ It came from the education. 7 ናቸውና 5ቱን የሚቀጥለው ሳምንት እነግርሃለሁ። I will talk about the rest 5 in the next time. እንግዲህ ህይወት ይሄ ነው። This is life. ግምት ካለቃ ነው። Your assumption is ruling you. ወላ ስሜትህን ወላ ኑሮህን ወላ ገንዘብህን rules your ምንም emotions, ነገር your የሚነዳ money. ከሱ እንደሆነ It leads your life. እጃችሁን በደረታችሁ ላይ እናድርግ። አባት ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም ሁል ጊዜ አብረህን እንዳለ እናምናለን። ግምታችን ግን ሮንግ የሆነ አካሄድ እየሄደ ተቸግረናል። አስተካክለን። ሰው ነው የምትልከው ወይም መልአክህን ነው የምትልከው? ሰው ስትልክ አስተማሪ ለቤተ ክርስቲያን ሰጠ ነው ያልከው። ያን ሰው ሚስ እንዳናደርግ እርዳን። ሚስ እንዳናደርግ እርዳን። ኦ በኢየሱስ ስም የተፈጠርንበትን ዓላማ ሊያሳየን የሚችለውን ሰው ከፊታችን አስቀድምልን። በጌታ በኢየሱስ ስም እርዳን። የተሸነፈ ሰው ነው እርዳታ የሚፈልገውና እኛ ተሸንፈናል። እርዳን። ምርጫችን ነክ ተፈጸመ። አሜን።